Providing
Because that's the job. Karena pekerjaannya ya. What else ada lagi? Okay. So, why the tour guide must do give information? Because the tourist must do understand about the place that they or she wanted to do. Jadi, seorang turis atau seorang tour guide harus menjelaskan atau memberikan informasi kepada turis untuk mengetahui tempat ataupun pariwisata yang akan dituju. Next slide. Okay. That's why Ratnaw is Ratnaw. A tour guide is a person who helps tourists understand a place. Ada mesin nih, mesin. Understand? Understand a place. Place. What's the meaning of this word? Jangan. Bukan adalah seorang Hah? yang membantu turis untuk mengerti tempat. Okay. What's the meaning of this word? Seorang tour guide adalah seorang yang harus membantu turis mengetahui tempat. Kenapa? What else? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Brian, do you know? Brian, do you know Brian? No? Vera, do you know? Ojan, do you know? Kenapa sih seorang tour guide itu harus membantu si turis yang mengetahui? Nanti ini mau terjadi apa? Kalau tour guide nih, tulisnya di rumah ini apa itu? So the answer is why the tour guide must give explanation about the destination because the tourist not only see the building but the tourist must understand, must know about the culture, about the historical, about the custom and the habits of the citizen. Jadi seorang turis itu tidak hanya melihat bendanya aja, tidak hanya melihat tempat pariwisatanya aja, tapi seorang turis harus memahami kebudayaannya, sejarahnya, kebiasaannya, apalagi adat istiadat pada tempat bisnis. Contohnya nih kalau misalnya you lagi di sana Maimun, you bilang ke turisnya ini tempatnya spesial pak. Nanti nggak sih si turis itu ngomong apa, you ngomong apa? Nggak ngerti. Jadi you must to give the explanation about the historical dan culture. What is historical? Historical sejarah. What is culture? Kebudayaan. Good. Next. Imam, please read Imam. Information about historic culture and place. Attraction. What is attraction? Tempat wisata. Jadi selain memberikan informasi, you must to give the information must to be real, not fake. What is not fake? Ya, sebagai seorang turis kamu harus know ego. Kamu harus memiliki wawasan yang bagus atau baik. Gak mungkin kamu bilang ke turisnya informasi yang bohong, mungkin nggak? Mungkin nggak? Jadi harus memberikan informasi berupa fakta. Memang real adanya, jangan campur-campur yang bohong. Kalau ini dibohongin mau nggak? Jauh. Mau nggak ini dibohongin jauh? Mau nggak ini dibohongin jauh? Kenapa nggak mau jauh? Sakit kan jauh dibohongin kan jauh? Itu juga tulisnya kalau dibohongin pasti sakit. Nggak berguna kan seorang pekerjaan kontennya untuk Next, they also answer tourist field mau nggak dibuat aman? Gimana caranya dibuat aman? Hah? Diapain? Dikawal. Saya dikawal ya apa lagi mau? Kawal sampai Laningan di Belurat. Dikawal sampai Pekalongan tuh beda cerita ya. Bandung. For example, if you have tour guide and then the situation or the atmosphere when tourists see you, you feel so bored. So what should you do? Feel comfortable. Ya, how do we feel comfortable? Gimana caranya? Ketika you menjadi seorang turis,
time during the tour. Okay, next. Ensuring safety. Tadi dari video kan? Ada nggak seorang presentasi yang Ada ada. ngasih apa dia? Supaya apa sih tulis presentasi tentang apa? See? No. Kami tulis. Kami tulis. Good morning everyone. Imam please. This is the hour so you have to introduce yourself. Good morning everyone. Good morning. Welcome to Borobudur. My name is Imam and I will be your tour guide today. Okay. Good morning everyone. Good morning. Welcome to Borobudur. My name is Imam and I will be your tour guide today. Yes. Thank you, Mom. Okay, yes, please. Next, Ojan. Let's go to the Next, Ojan. bagi dua kayak gitu. Anda. Anak-anak ya. Next. Good morning everyone. Morning. Welcome to Borobudur. My name is Odan and I will be your tour guide today. Okay. The last one. Carol. Abang laki-laki. Hey guys. It's my time, guys. Guys. It's yours. No. Good morning, everyone. Morning. Welcome to Borobudur Temple. My name is Nobel Paidera and I will be your tour guide today. I know. Orang tanya nama aku marah. Aku marah sama satu kelas. Mana videonya juga? Mana paling bagus? Imam, Vera, atau Oce? Oda. Beda. Yang mana sih? Yang mana bagus sih? Ayo. You must give information dari yang kamu harus buat atau memberikan pertanyaan yang benar yang fakta dompet jangan yang palsu ya. Cepat mau Mam. This temple was built dari It was built in 100. This was one. Memang This was built in 1978. Kayaknya karena kopinya. Cakep sesuai 18,088. Dari Sultan Maimun Al-Qasim, Sultan Ma'mun Al-Qasim. Okay. This place has only view inside, unique design, in communist, Malay, Islamic, and European style. Okay. That sounds interesting. Yes, and inside you can see royal furniture and traditional. Thank you for the information. You are welcome and I will find you. 1.800. Kelas Brian. Brian and Ayu. Kena terus lo saya. Saya Brian and Ayu. jadi turis, Miss. Yeah. Can you tell me about this place? Of course, my home place is a famous historical building in Medan, Indonesia. When was it built? It was built in 1800. Huh? 100, 1888 by Sultan Mahmud al-Rashid. What is special about this place? This place has a unique design. It's combined Malay, Islamic, and European style. That sounds interesting. Yes, and inside you can see royal furniture and traditional clothes. Thank you for the information. You're welcome. Enjoy your visit. Oke. Tadi lah mau cepat. Ya, Berarti yang masuk kan mereka. ini yang Oke, kecil Jadi, kan.
Friendly. Ngomong gue. Yang pertama. Friendly. Confident. Knowledge. Knowledge itu. Communicative. Kenapa, Kes? Karena untuk meyakinkan para turis kalau you adalah seorang pemimpin yang baik. Profesional. Profesional. Tugasnya, silakan buat conversation between tour guide and tourist. Okay. Right now. Udah selesai sekarang. Benefit.